Ndugu yangu ni wa manyonya, mimi mishina na manyonya. Kama mimi najipresenter devant papa, atani reconnaître. Mama yake anasema hapana, mie njoo niko na plan ya kufanya. Mama yake anafanya bila alipasha kufanya. Anamuvika nyama ya anamuvika ngoshi ya nyama, anaenda kumupresenter nayo Isaac. Isaac ali reconnaître que huyu niko na bariki aina Esau, huyu niko na bariki ni Jacob. Pourquoi? Parce qu'anasema mikono mimi naona kedi ya Esau, mais sauti aina ya Esau. C'est-à-dire identité ya benyewe inaweza kukuweka mu danger. Tafuta identité ya bya kweli ndani ya Yesu Kristo. Wakati Jacob bana mubariki kwa Isaac, Isaac anaisha kusema, Jacob anatoka, Esau anakuya. Esau anamwambia baba, unibariki na mie. Esau anamwambia baraka yote nisha kupatia ndugu yako, sina tena na baraka ingine ya kupatia. Sikia mpendwa, Isaac alisema aisha kumubariki Jacob. Lorsque nilianza kumedite, j'ai vite compris que mtu wa dunia anaweza anasema kama Mungu ayasema, masemo yake konile sans effet. Biblia nasema Jacob anatoka nenda kwa Laban, anafanya 20 ans na masemo ya baba yake pakichwa, na masemo ya baba yake muparcours ya maisha yake. Mais kile Jacob alijua ke masemo ya baba haina baraka. Masemo ya baba ilianza kumpeleka Jacob, anaanza kutembea na roho ya kuluma. Jacob anaanza kutembea na culpabilité. Njo moiko approprié par iproche. Anaanza kutembea na culpabilité. Pourquoi anaanza kutembea culpabilité? Parce que Jacob alijua ke hii baraka nilipata kwa Isaac baba yangu haina baraka ya mvua normal, ni baraka ya mvua iko détourné. Hata kama anaanza kuishi, hata kama alisala, hata kama alikuwa na bivuko, mais roho yake intérieurement ilijua ke hiki niko ni kia bongo, nilifanya bibaya, niliiba benediction ya ndugu yangu. Mimi nakuwa kuonesha mtu moyo, ushitike kubeba identite ya show yako. Mungu akusaidie, tafuta identite yako. Identite yako ya bya kweli iko ndani ya Yesu Kristo. Biblia nasema culpabilité ya Jacob inamufanya ke lorsque anarudia, niko ku Genèse 32, lorsque Jacob anarudia, du fait qu'alikuwa eko na culpabiliser, alikuwa eko na chukumu ndani ya moyo, directement Jacob anamwona mkubwa yake Isaac, anamwona mkubwa yake Esau mkichwa. Anasema Esau anaweza kuwa na ile kolere na leo ya kunyua. Kumbe acha nikabule 2 camps. Kama moya yende na Lea, kama moya yende na Rachel. Mamie dibakie mimoyo. Kama Esau anatokelea kama moya, anabaua directement, mimi tajua ke eko na kolere, mimi tajua koma kujeshape nikimbi. Akitokelea ka ingine, mimi tajua ke eko na kolere contre mie, mimi tajua koma kujeshape. Sikia, Jacob comme un père alitika sacrifier bibi na batoto juu ya kuchunga bushima bwake. Mais Mungu wa mbingu na dunia alitika kujisakrifie yeye juu wewe na mimi tupate bushima. Yesu akusaidie. Niko nasema juu ya identite ya sasa ndani ya maisha ya mtu. Après une prédication, après une prière, après année 2025, Mungu tunatumikia akupatie identite ingine. Kama utaamini bitafanyika mjina la Yesu. Moi je crois, famille ilinipa identite. Mimi nakuwa pa dunia, dunia nayo inanipa identite. Mais shikani koneshe identite loletaka valeur ni identite ya Yesu Kristo.
Kama unaingia mu identite ya Jésus Christ ataconvaincre bantu bote pa maisha yako. Biblia nasema hivi, lorsque Jacob anabakia ye moya, Genèse 32 verset 24, lorsque anabakia ye moya, asema un homme inconnu anamutokelea Jacob, anaanza kumukombanisha. Pourquoi huyu mtu alimukombanisha Jacob? Parce que ndani ya Jacob, unishikie bien, ndani ya Jacob amukukua identité ata moya ilianza kumurepresenter Jacob mu image ya benediction ya Abraham. Parce que Mungu wa mbingu na dunia alijua ke Jacob ashakuiba baraka ya benyewe, na lorsque banaanza kumukombanisha, c'est parce que mu image spirituelle Jacob alikuwa nulle part. Komba upendo wengine tu unapata, c'est par rapport ya bile tu unabeba. Pa dunia ushibebe bya show byako, ushibebe identité ya show yako. Uko mu Kristu ni identité ya valeur. Bu Kristu ni identité ko yulu ya ma identité yote. Lorsque on abeba bu Kristu, kama bukonzi bunakuya, bunangalia ile identité uko nayo, airepresente bu Kristu, batakukombanisha mubaya. Na utawachoko na lia, oh mimi niko mu Kristu. Abaone bu Kristu bwako, beko naona mupagano moya, meko nasema munchina ya Mungu wa mbingu na dunia. Wewe uko na identité. Ile identité inapasha na kudefendre au nom puissant de Jésus-Christ. Ujue valeur ya identité, c'est lorsque uko ku frontière. Unayua kama mtu ayatembeaka anaweza kuona kia bintu biote biko normal, mais utakomprendre c'est lorsque utakuwa ku frontière. À ce moment-là utayua valeur ya identité. Ku frontière muntu wote ule kona tafuta traverser, il faut bayue identité yake. Uko na identité kani, na kile kitafanya keba kuyue kia uko na identité fulani ni passeport, carte d'électeur ou bien carte pour citoyen. Elle t'a vous faire identifier à l'étranger. Carte tout qu'on a, carte d'électeur, carte pour citoyen. Il qu'on a valeur, pas comme au Congo, ou au contraire. Mais comme on a dit à kutoka inje, au-delà il y a une carte qu'on a, il faut qu'on a passeport. Parce que passeport, une identité internationale. Est-ce que vous avez dit ça? Mais c'est ma passeport, une identité internationale. Passeport, il n'a pas accès. Il y a quoi dans mon pays, dans mon continent, ingine par rapport à pays. Ndio vile tuko ba Kristo. Lorsque tu lizalika, mtu na mtu alizalika na identite ya kwabo. Identite ya kwenu inakulimite mu kabila yenu, inakulimite mu tribu yenu, inakulimite mu famille yenu, mu clan yenu. Mais identite ya bu Kristo inaenda au-delà ya ma frontière. C'est pourquoi identité ya bu Kristo iko na valeur plus que identité ya kwenu. Mungu atusaidie. Lorsque Jacob anabakia yeye moyo, Biblia inasema banaanza kumukombanisha. Mais Jacob mwile komba ye directement ana identifier ule mtu akona mukombanisha. Anako kukomprendre ke uya kona nikombanisha ana enemi, na uya kona nikombanisha ni Mungu mshima. Mukila komba ilo kona ayo mupendwa yuwa kuidentifier adversaire. Adversaire jo na determinaka niveau na valeur ya komba. Kama adversaire eko charnel mais eko spirituel, c'est facile comme wina. Quel que soit qu'il atakuya,
quel que soit niveau il atakuya. Mais kama adversaire eko charnel, mais wako spirituel, utawina mujina la Yesu. Parce que Bible inasema ule ndani eko ndani yetu, eko na uwezo, eko wa nguvu kupita ule eko ndani ya dunia. C'est-à-dire kama adversaire eko charnel, eko muloji, eko muchawi, eko muntu mubaya wa roho mubaya contre vie yako, c'est un homme charnel. Mais kama wewe uko un homme spirituel, uko na ile identité ya Bukristu, inapasha kudomine juu ya ule muntu. Lorsque Jacob a constaté que huyo kuna nikombanisha, ce n'est pas n'importe qui, huyo kuna nikombanisha, eko na uwezo ya kunibariki. Jacob anakankamana na maombi. Jacob anakankamana na bukomvi. Jacob anakankamana na kulite contre huyu muntu. Wakati banaanza kukokotana, premièrement hii komba haikukuya spirituel, hii komba ilikuya physique. Mais ilikuwa komba physique na identité spirituelle. Il faut qu'on a langage na lishikio ya kiroho, njoo unishikie. Komba ilikuwa physique, mais ndani ya ile komba mulikuya identité spirituelle. Kila banaanza kukombania ni kintu kani? Parce que kama on a vérifié, Jacob akuchambulana, bali mukombanisha juu ya nini? Parce que yulu ya Jacob palikuwa fausse identité. Kama on a fausse identité, tu seras combattu même par Dieu. Ata Mungu atakukombanisha. Oh, kama Mungu anakukombanisha, mpendwa, hautaweza. Mungu akusaidie sana. Mimi napenda nirudisha akili yako. Moise, Mungu anamuita juu enda katoshe batoto wa Israeli. Wakati Moise anaanza kutoka na Sephora na batoto yake, Biblia anasema Mungu anamuatakia Moise. Alimuatakia juu ya nini? Parce que Moise alikuwa na identité moya ile haikukuya sur le plan spirituel ya kumfurahisha Mungu. Jo Mungu anamutokelea Moise, anafia kumuua. Kumbe Mungu kama anavumbula kitu kimwa ndani yako, akina yake anaweza nakuua. Kanisa, haleluya. Heureusement Moise alikuwa na bibi wa akili. Moise alikuwa na bibi yako spirituel. Bibi ana comprendre que hiki Mungu anamukombanishia bwana yangu, c'est parce qu'ana circoncis. Il faut nifanye circoncision ya mtoto ituko naye. Lorsque bana circoncire mtoto, banabeba damu banamwangia Moise, Moise anapona. Kanisa, kuko vitu vinapaswa kufanyika. Il faut roho yako ikuwe circoncis pour que Mungu wa mbingu na dunia aingie mu maisha yako. Lorsque mtoto bana circoncis, automatiquement on a retrouvé identité. Lorsqu'on a retrouvé identité, Mungu va libérer, bananza kwenda. Jacob naye, il a identité, il a konekana, avec identité ya Mungu. Il a fallu sasa Mungu akombane naye. Mais Jacob a comprendre que il combat, aina combat yoyote, ni combat iko spirituel. Il faut nione namna kanyemi kufanya. Jacob ana lite. Ti Biblia nasema mpaka kwa asubuhi kumapambazuko. Mapambazuko ni lorsque bukonvi buko entre yuwa na bushiku. Ndio wanaita mapambazuko. Muile period ule malaika anamwambia Jacob, unyache busubuhi bunaanza kachika. Mia banyonake busubuhi kinoneode. Unyache nifanye nini niende? Jacob anasema pana, sitakuacha kama auya nibariki. Alléluia. Mimi nakupoze question. Lorsque Esau anarudia, maître, lorsque Esau anarudia, anamwambia baba unibariki, alimwambia nini? Baraka nishakufanya nini? Nishakubariki ndugu yako. Jacob alikuwa béni. Alléluia. Docteur, Jacob alikuwa béni par son père. Mais par une fois, anasema pana, sitakuacha mpaka unibariki. C'est que kuko baraka ingine
ni ya bongo. Kuko baraka ingine iko sani mai banamwanga kumukongo ya mbata. Jacob alijua ke hivi ni unatembea niko na fausse identité. Mina kukatalia kwa na fausse identité. Kuya mukristo wa bya kweli. Buloshi bwa kweli nabuta kubamba. Sema amen ya bien endelee. Mina kukatalia kwa na fausse identité. Kama banangalia mu répertoire satanique, banangalia nchina yako abayone. Juu ya nini nchina yako wewe? Au jour d'aujourd'hui, haiwezi kuapparaître mu maradarsi ya Satan. Mungu akusaidie. Wewe hauna muntu ule n'importe qui akifanya ma incantation, wewe unaparaître bongo. Akikuite onekane mudikalashi lipasuke mu jina la Yesu. Fausse identité inaletaka mateso. Jacob anasema pana, Mr. Kuacha paka unibariki. Njoo ule muntu sasa anamuuliza jina yako uko nani? Pala anaanza kumukombanisha, anaanza kuona ni kimuntu kesho identité. Njoo kila anaanza kukombanisha. Mpendwa, kuko mawakati kama unapotesha identité, unaweza kupokea mvita ya show yako. Haleluya. Muloja anaweza kunenda tu kuloka lwake fashi nyingine. Sasa vile wewe una na identité, anaangalia tu nyumba yako iko wazi, anashuka tu anaopere, ashaenda hata kula anaanza kwenda, anaopere tu pa nyumba yako lwake anafani, anarudi. Kile kinampatia accès libre, manque ya identité. Mungu akusaidie. Sasa huyu malaika hajaanza kukombana na muntu ashimujue. Hayuwa hata identité ya huyu muntu. Kifeti ke balikutana naye mu sphère spirituelle, anaanza naye komba. Ashimujue hata. Huyu bwana wakati yako na kombana, conscience inamurudia. Inasema pana, hii komba haina teketeke. Ava muulize njina, anamupika kapata mkivuno. Kanavunja kivuno. Malgré badivunja kivuno, Jacob anasema bongo yako mipi kukuacha paka unaniextermine. Mais kama unaniacha mjima, tutaishana na wewe. Kama bantu bakonake leo batakona. Parenthèse mitaifunga. Mukomba spirituel. Kuko makutu kona ipata mumwili, mais iko natokea mkiro. Nekwe pake makuida tu kunapata inaweze natoka mkiro, mais kimwili kinasibiri. Maisha ya mwili nasibiri, ndoa ya mwili nasibiri. Ni komba inanja mkiro, mais inakuwa inaafekte kimwili. Malgré combien affecté kimwili, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Mina comprendre pourquoi Bible nasema majaribu hawezi kupita imani. Est-ce que mtu anaweza kusema amen? Niseme kitu kimoja. Bible nasema majaribu haiwezi kupita imani. C'est-à-dire combat inaweza na kwa nguvu, na ile imani Mungu alikupa iko yulu ya ile komba. Lorsque banamupika ile makuu, ankwake atabandone, ashabandone. Njole mtu anamwambia ke uniache niende. Wewe ushakunipika, unanideforme. Mimi nakuya hiki nikuache wende, hapana. Haleluya. Mpendwa, mimi nakuwa kujiadresser kubale bantu wako na plus ya 20 ans muimani. Kubale bantu wako na 30 ans muimani. Uisha kurecevoir makuu na makuu. Haina temps yawe kuabandone, ndio temps yawe kuavancer, ndio temps yawe kutafuta Mungu kupita. Mungu akusaidie. Shie
Mumacours au enseignement ya leadership batufundisha wanasema muntu normal anaanzaka kupata mvita ya mkiro a partir ya 7 ans ya kuamini kwake. Kama muntu anaamini anapataka tumamvita tu abongobongo tu kumuongopesha jua arudie mudunia. Mais vrai combat muntu anapataka a partir ya 7 ans kuendelea. Mungu akusaidie. Mais kama ule muntu ana comprendre que hii combat iko na nitafuta iko na nipika mumwili ni juu ya affecte kiro, ule muntu atakankamana na maombi. Kila muntu ana bukonvi mu maniveau yake. Kuko mwingine komba yake ni entourage. Inaweza kunasema bintu bile biko na affecte roho yake. Ni komba. Muntu na muntu anapasha kuidentifie komba kanile kona traverse. Kama uidentifie niveau ya komba, c'est pourquoi on est kaka pressé ya kusema kanya. Mu combat spirituel hapana kuangalia n'importe qui, mais découvrir kile kiko derrière l'esprit. Lorsque Jacob ana comprendre que u bwana ana muntu wote ni muntu eko special na hii komba ni kuna kombana naye iko special, mimi siwezi kumwacha. Shikia komba spirituel inapita komba ya John Cena. Sema amen nilikwambia mambo. Unajua kuko hata 10 ans passé, ni bebe tu 10 ans passé. Hakuna kachega alikuwa na success sa John Cena. Kulikuwa John Cena na Undertaker. Balikuwa na success. Na leo success yabo inafanya inashuka. Muntu wa dunia success inashukaka. Mais tuko na moya eko na success iko éternel. C'est parce que yeye aliwina bukonvi kumusalaba Golgotha. Kama uyawina au yaweza. Malgré ma douleur, kwa na objectif, uko natafuta nini? Ni unatafuta identite ya sasa. Pa maisha yako, identite ya zamani ifo itoke. Identite ya butasa ifo itoke. Identite ya bulofwa ifo itoke. Identite ya kukosa ndoa ifo itoke. Identite ya kukosa makuta ifo itoke. Kila mtu ana komba ya identite yake. Dunia inakuimpose identite mwa fulani. Mbingu nayo iko na chunga identite ya kukupachia. Juu mbingu ikupe identite ya sasa inadependre na koma uko na kombana. Vile uko na kombana ndio itadetermine identite yako. Alléluia. C'est pourquoi Paul anasema hivi. Niko na kombana, niko napiga makofi, mimi sipige makofi mumpepo. Bukonvi ababupikake makofi mumpepo. Comprendre uko napiga makofi yako wapi. Lorsque Jacob banamwambia unyacha na katala, anasema mimi sitakuacha kama uyanibariki. Njoo sasa wanamuuliza jina yako uko nani? Par là, John il comprendre que mon maisha faut changer d'identité. Alléluia. Alléluia. Unajua tuko na kombana sana tufundishe watoto masomo. Na njoo objectif ya kila mzazi. Mtoto na msala unamlipia masomo na masakrifisi ya mingi. Peut-être hauna na bilato, peut-être amukulie unamlipia masomo. Uko natafuta mtoto yako akwe na identite moja hivi pa hii dunia. Kama anapokea ile identite haina mwisho. Au-delà ile identite, il faut bampe identite nyingine. Mais entre diplôme ya université na identite nyingine peka komba. C'est pourquoi mon monde ya baloshi bana comprendre. Juu muntu apokea identite par rapport ya kila alifundia.
kuko cercle moya ina bloqué ile identité. Pour que vous accédez à ile identité, il faut uingie mu sphère yabo. Il faut uingie mu cercle yabo. Tafuta identité ya kutoka kwa Yesu. C'est pourquoi moi mko nenda kwa université. Mungu amisaidie. Hapana kwa pressé ya kutafuta identité yoyote. Lite mu maombi. Mungu ako capable ya kurenverser buloshi bwa kwenu. Bula buloshi buna mikatari yaka kupata bizuri. Maombi tabangusha. Kama unasema amen vifanike mchina la Yesu. Bula kiana eko na leo kukinchasa. Aisha na kowaka. Eko nafanya maaktivite yake. Adianjaka mbele bukambiste. Apre bukambiste. Hapa eko ku ministeri ya kama ni ya TPI. Diable anaweza kukuproposer identité. Alléluia. Jacob ni mama yake alimproposer identité nyingine. Kuko bintu unaweza kubiona kebi ni bya Mungu, mais ukifuate kwa mwisho wa vile bintu ni bya shetani. Il faut qu'on a macho ya kiroho. Je comprendre dimension spirituelle. Hii monde tuko nayo ni monde ya ma identité. Mais mimi na kukonseiller usibebe fausse identité. Tafuta identité ya bya kweli. Yesu mpia Yesu mikono ya bien. Lorsque Jacob anamwambia ke Mr. Kwachi, banamuuliza njina yako uko nani? Banamwambia ke njina yangu niko Jacob. Usurpateur, voleur. Mara moja huyu mtu anamwambia sema pana. Njina yako haitaitwa tena Jacob. Njina yako itakuwa Israel. Pale tu Jacob anashikia deja ule mtu anamubariki anamushange na njina. Jacob anamwacha ule mtu anaenda. Mungu akubariki sana. Jacob anaenda ana retrouver mkubwa yake, ana retrouver na bibi na batoto, ananja safari. Njo sasa mimi nanje. Selon ile mukanda tulisoma. Mu chapitre 35. Jacob, après kufanya acte spirituel, c'est quel acte? Jacob anachoma bintu bya madawa, anachoma bintu bibaya, anachoma bila bikwaza kuleta gloire kwa Mungu. Lorsque anabilungusha biote, njo Mungu anamutokelea pour la deuxième fois. Cette fois-ci, Mungu anakuwa kukonfirmer masemo ya Jacob, masemo ya malaika kwa Jacob. Mungu anakuwa kuikonfirmer, anakuwa kuicertifier ile masemo, anamutokelea. Njo sasa anamwambia par rapport ya verset 9 ya Genèse 35. Anasema hivi: Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il est béni. Dieu lui dit: ton nom est Jacob. Alléluia. C'est ma manie à bien. Samson, si malaika alimwambia que mimi nakuchanger jina. Kutrande. Mimi nakuchanger jina, hauna Jacob unakuwa nani? Israël. Mais comment tena Mungu ana répéter que jina yako ina Israël, jina yako ni Jacob? Kuko niveau ya wewe kwa cheminer na Mungu pour que kila alisema kifanike pa maisha yako. Jina yako haina Jacob. Jina yako ni Jacob. Mais hautaitwa tena Jacob, utaitwa Israël. Anakuwa kucertifier sasa. Pourquoi? Parce que Jacob alifanya acte iko spirituel. Kuko bintu Mungu asha kukulaka. Kuko bintu Mungu asha kusema. Mais pour que bifike, kuko bya wewe kufanya. Mungu asha kusemaka. Haina wewe wa kwanza Mungu anasemea. Mimi nasema haina wewe wa kwanza Mungu anasemea. Hii masemo Mungu anamwambia Jacob. Wa kwanza Mungu aliambiaka ni Abraham. Kama unasoma
Genèse 17. Unasoma 6e verset. Utakomprendre. C'est que Mungu ana répété. Bila alimwambiaka Abraham, ke uko we Abraham, mimi nakubariki. Utakuwa baba wa mataifa. Mtumbo yako we mutatokaka barua. Aliambiaka wa kwanza ni Abraham. Mais juu bila bitu bikuwa concrétisé, il a fallu mubatoto ya Abraham moya a comprendre dimension spirituelle. Igolgota we na mitu kwamo iko na masemo ya Mungu pa kanisa. Si pale tuliamini mugolgota, Mungu anaanza kusema dijuro juu Golgota itatambala, Golgota itatoshaka bafulani. Bila bitu abita bakiaka mumpepo. Ni wewe na mie tu comprendre. Jo moment ya kusaisir ma occasion, ma promesse ya Mungu ijifikie pa maisha yetu. Alléluia. Ne croyez pas que ukiombe Mungu anasema mimi namibariki automatiquement baraka inakuja. Non, kuko biashi kufanya. Puka bila Mungu alisema bifike. Alléluia. Kanisa ya Mungu, alléluia. Ukisomele Genèse 17. C'est lorsque Mungu anafanya alliance na Abraham. Njoo Mungu alileta ile masemo. Anamwambia Abraham, wewe utakuwa baba wa mataifa. Ora alimwambia kayo ku chapitre 12. Mais huko ku chapitre 17 verset 6, anaongeza elema moja, anasema mtumbo yako mutatokaka na bafalme. Mpendwa, mu masemo ya Mungu inekaka suspendi mumpepo. Iko natafuta ni muntu kani atavuala mwili pour que le masemo itimilike. Mungu akusaidie. Mimi nasema Mungu akusaidie. Mungu akusaidie kwa sérieux mu mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu hapana kuyamo ngulu tu. Kwa sérieux. Parce que kuko bitu tunapaswa kufanyika kupitia wewe. Kama wewe unalupe kumasemo ya Mungu na sacrifier génération nyingine. Il a fallu Jacob a comprendre. Akombane Mungu a changer identité yake. Atoshe fausse identité. Baba yake alimupatia jina ya Jacob. Après ile jina alimubariki. Mais ilikuwa baraka ya bongo. Parce que le baraka haikuwa ku volonté ya Mungu. Ataka moko na teswa, usifanye bundumba jua kupata. Mungu anajua au moment opportun atakupatia. Hata kama wanakuambia juu utumike, kuko tu mtu moya atakupatia bi fulani, dossier yako batapitisha sans problème. Bongo, ile sans problème anakuambia njoo problème. Parce que ile dossier itaanza kukufuata. Na we moya utayua ke hii dossier haikupita munjina ya Mungu, ilipita munjina ya mishimu. Mimi nakukataria kutafuta fausse identité. Magoti inaleta identité ya bya kweli. Jacob alilite, alipata identité ya sasa. Na ile identité ilimubariki. Shikia, sema mercredi, Jacob il est le seul. Oh, Jacob ni mtoto wa Isaac. Isaac ni mtoto wa Abraham. Ma promesse yote ya Mungu inakuwa kujirealiser par Jacob. Pourquoi inajirealiser par Jacob? Parce que Jacob alitafuta identité ya bya kweli. Leo tuko naita Mungu wa Israel, atuite Mungu wa Abraham. Mungu wa Abraham ni bajufu wako namuita, Meshie na dunia mshima bako naita Mungu wa Israel. Pourquoi Mungu wa Israel? Parce qu'alilitaka na bantu na Mungu. Kulite na bantu, munipacheka wakati kaloko niseme. Kulite na bantu ni kusema nini? Bantu mudunia mutuiko beko na bila banafanyaka pa maisha ya bantu. Bantu banaweza kuingisha mu fausse identité. Melite nabo utoke mu le fausse identité. Bantu wanaweza kupeleka kwa madawa, bantu wanaweza kupeleka kuchuki, bantu wanaweza kupeleka kubongo, bantu wanaweza kupeleka kwa mabintu bisho stahili. Kama uyalite na bantu au utapata identite ya sasa. Mungu akusaidie. Munayua pour que roi aseme
bantu bote dunia mshima babudu Mungu wa Daniel, parce que Daniel alilite na bantu na Mungu. Kuko mamoma inafikaka mu maisha, akili ya muntu inaisha. Dunia inakupropose akili yayo, mais wewe uloko spirituel, katala identite ya dunia. Katala identite ya dunia. Unayua hapa tuiko kuko muntu mwingine ava amini alikuwa wa heshima. Ava amini alikuwa muntu wa boka. Alikuwa muntu ule kama wanamwambia kintu anashikia facilement. Tangu ningia mukanisa unapatana na balo sha kupatana nabo, banadibisha identite yako. Kuko bintu bingine kama banasema kanisa haiwezi kucheka, kanisa inapasha kulia. Kuko bintu bingine haiwezi kusemekana ndani ya kanisa. Kuko mambo mengine haiwezi kushikirika parmi batoto ya Mungu. Cho ya nini? Aba bantu wako na identite ya kweli ni Yesu Kristo. Shetani njo baba wa babongo, njo baba wa bachuki, njo baba wa basharati. Ni shetani. Sa kama wako mukanisa, identite ile bantu wanayua ni identite ya bukretien, mais spirituellement uko na identite ingine. Kama unaanza kuingia mkomba spirituel, abataona identite ile bantu wako na kuona, bataona identite ya kile wiku. Mungu akusaidie. Mimi nafia kuisha. Mimi nasema Mungu akusaidie. Kama dunia ilikukatalia identite ya kimungu, busubuhi bwa leo Mungu angushe ile dunia. Uwezo ya dunia yanguke. Mimi nasema uwezo ya dunia yanguke. Identite yote ile kunaleta aya kwa maisha yako Mungu aitoshe. Jacob alikuwa conscient que niko na fausse identité. Niko na fausse identité. Atatubu wapi? Atatubu wapi? Alikuwa na Lea, alikuwa na Rachel na batravailler, bote walikuwa chini yake. Atatubu kwa nani? Ila fali akutane na muntu ula na shanjaka histoire ya bantu. Leo kutana naye. Bulojo bwako na bwezi kukubamba. Bia kweli mina kuonesha bulojo bwezi kukubamba. Weye pasula njia pour que generation ingine ikaone Mungu wa bia kweli pa maisha yako. Shikia, hakuna muntu hata moya atafanya kama exploit kama na Mungu. Esprit ya bia kweli ni paka muntu kona Mungu. Mungu akusaidie sana. Shibo tapatuiko tunatoka mu mafamii ingine ya shoma njina. Unaweza unafika uko na 10 ans mwile aveni, me bananja tu kumbele ya aveni, banauliza ke munafamia yako mama Swazi. Bantu mama Swazi mwile aveni ni waje ni munene hivi ubia ni mukono. Me uko na 10 ans mule abakuyuwe. Bantu bote wanaanza kujiuliza mwikate mama Swazi atuwazie atu ya mshirika hata kumshiki. Dunia inaweza kubloke honor yako, inaweza kubloke kavumu yako, mais Mungu anaweza kukutosha kweupe. Jacob alilite, alipokea identite ya sasa. Na ile identite na leo iko na mheshimisha Jacob. Parce que Israel upendo shupopenda pako utamutaya. Kama umutaye mu bya Mungu utamutaya hata mu politiki. Amen. Madeba yote kama unafuata France 24, hakuna shiku batafanya information bila kutaya Israel. Juu ya nini? Parce que muntu moya alilitaka. Wewe unaweza unalite leo, unacha identite mu familia yako. Unaweza unalite leo, unacha njina mu batoto yako. Mungu akusaidie sana. Muntu wa dunia
anaweza kupata njina iko yulu, meofika meziri miaka iko nenda njina nenda kwa etufe. Hata Yesu mwenyewe jua apate identite leko nayo na leo ila falialite. Biblia nasema lorsque analite njo banamupatia njina iko yulu ya manjina yote. Hautapataka identite ya sasa kama uyalite, parce que Golgotha ikukwe facile. Golgotha ilikuwa ni aya, Golgotha ilikuwa ni mateso. Kupandisha muntu ku Golgotha ni muntu wa laana, ni muntu ule anamerite shatima. Meye alipanda ko bila mambo, alipanda ko juu yako na juu yangu, atupatie identite ya sasa. Lorsque eko mu Getsemane, kijana wa Galilaya eko mu Getsemane, banamwambia filme ya kile kitakuwa kesho. Yesu analia anasema pale, Baba, kama inawezekana hiki kikombe kilipite. Kama unakatala kikombe, unakatala identite. Maana jigesezi anasema hapana, haina mapenzi yangu yako ifanike. Lorsque Biblia nasema wakati anasema ile sauti, ange anakuwa kumfortifier. Busuwi bwa leo walikuwa découragé, malaika wa Mungu akufortifier, akupatia identite ya sasa. Wakati Yesu alienda ku Golgotha ilikuwa ni formalite, komba ilikuwa spirituel, alikuwa shakuiwina mu Getsemane. Lorsque anawina komba mu Getsemane, mwili inaanza kusibiri torture, banapika, banavika tachi ya miba. Ilikuwa ni vya bure beko nafanya parce que bukonde alikuwa shakubuwina mu Getsemane. Wakati anaenda mu pretoire, banamutandika mfimbo, banapika nyama inatoka, banaanza kupika kiwiliwili, mais victoire ilikuwa iko deja gagné. Mungu alikuwa shakuwina. Huyu Mungu tuko naye, hapana kulamuka busubuhi unatembea ngulu ngulu. Kombana bushiku, wina monja tenebre bushiku, parce que Jacob hakukombana mulua, alikombana bushiku, anapata identite ya sasa bushiku. Pale kuna kwa busubuhi, esprit ya Mungu inamumbetrize mkubwa yake Esau anamupokelea. Lorsque Jacob aba banatokelea huku, Esau anakuwa troublé, anamwambia ni mambo kani niko naona ni nini hii? Jacob anamwambia hapana, nilianza kukongopa. Asema hapana, na mimi niko na bintu byangu. Shikia, kama na wina combat spirituel, hata wale wanakuchukia kama batashinda kia kusema. Mungu ataba convaincre. Hata mu presence yako banashinda kusema, batasema hata kwa bobe wenyewe. Asema huyu mama aina wakuchezea, huyu papa aina wakuchezea. Mambo ina kudiskite na bantu, mambo diskite na magoti. Jacob alikombana bushiku, alipokea identite ya sasa. Golgotha isha kufanana kavumu muvila Lubumbashi. Kama dunia buloshi bulifia kuimpose njina ya Golgotha ishimike, we na mie tulamushe drapo ya Golgotha. Mungu akusaidie. Tulikuwa na Golgotha muri, haikuwa ta mwaveni, melikuwa na kavumu moya hauna nayo ide. Hakuna fashu utapita bataye Golgotha, hakuna fashu utaenda bataye Golgotha. Mie kumwanjo wa ministeri, mimi nafika muwashi, tulikuwa na papa Jean Pierre muwashi, tunasumbua na mtu moya, tunasema shi tuko ba ku Golgotha. Golgotha ya mama Kasongo. Shikia, diable anayuwaka, mais Mungu kwako unaletaka identite ya sasa kwako. Mais tu tufika mwile dimension, il faut que comprendre combat spirituel comme niveau kani. Mungu akusaidie. Mpendwa, Biblia inaniambia que rien n'est impossible à celui qui croit. Ula naamini bya kweli que sauti ya Mungu iko na uwezo ya kuchanger identite, ataichange mu jina la Yesu. Jacob balimwambia kwa malaika ku 28 que weye hautaitwa tena Jacob, utakuwa Israel. Mais ku 35 Mungu anarudia juu ya nini? Parce que Jacob alifanya acte spirituel, inamuingisha directement mubaraka. Golgotha mampala. Mungu akusaidie, akuchanger identite. Kama kuko buloshi kuna kukombanisha, buanguke mu jina la Yesu.
Kama kuko vita bali kuimpose. Unako bantu bengine na komea tu bien. Mais mateso yake nenda kuonekana mwile quartier nekana. Amen. Shikia. Hata kama unekala mu quartier ya chini, haita effacer identité yako. Jefte bali mukatala bana musukuma kutob. Tob ni mukini ele banza kutuma bantu bale beko pindi. Bale bantu abana na valeur. Kama muntu banamona ke eko wakichwa nguvu, eko wa maproblème, bana mutuma enda kaishi kutob. Mais Jefte kukuwa na problème bana mutuma kutob. Anen. Mais aina ile changer identité ya Jefte. Shuku Mungu ata permettre mita sumbulia jua identité ya Jefte. Quel que soit mwile niveau wiko, quel que soit mwile quartier wiko, ushifeneante na maisha. Parce que weye ndani yako muko potentiel ya kombola famille yako. Il a fallu bukonvi bukuye joba yo valeur ya Jefte. Kuko moment bantu batayo valeur yako. Aina bya kudiscuter. Oh mimi unanyona bule. Batakona bule. Chokaji ya dunia. Dunia ikalake reconnaissant. Sacrifice loko nafanya achia honneur Mungu. Kesho identité ta changer. Mungu akusaidie. Kama utanishikia, Mungu atakubariki. Mungu anaweza anasema kama uyachoma mishimu, kama uyaharibisha vya kuharibisha sur le plan spirituel, prophétie tabakia mumpepo. Pour que prophétie voile mwili, inalomba sacrifice yako. Inalomba determination yako. Inalomba courage yako. Inalomba imani yako. Ndio Mungu atakusaidia. Kukombana na bantu minaisha. David bali mupakala mafuta kwabo devant famille yake. Akuko étranger ata moya à part Samuel. Bala mupakala mafuta mu famille bantu abayuwe. Mafuta na muletea vita banaanza kumukombanisha. Siku moya David anamupata roi Saül mu position de faiblesse. Bantu wanamwambia enemy wako yo huyu leo ishana naye. Mashauri ile kama unayangalia kwa ya bien, mashauri ya mzuri, enemy wangu nitamwacha ifoni ishane naye. Eko na kombanisha bufani, mimi niko mpakali wa Mungu mafuta, yeye bali mpakala mafuta ya munchupa, mimi bali mpakala ya mkorne ya mulisengo. Deja ni mafuta mbili ya kuachana. Yo ule umuwe. Conseil yoyote abishikake. Kuko conseil ingine kumacho ya bantu ni ya bien. Wako na jionesha mukanisa. Wako na wasa wenjo utatumika kupita bengine. Na yo ni conseil. Mais mwisho ya ile conseil itakutosha kwa mapenzi ya Mungu. David anasema siwezi kuweka mkono yangu juu ya mpakaliwa wa Mungu mafuta. Malgré mafuta ya David na mafuta ya Sauli ilikuwa ya kuachana. Parce que là alipakaliwa mafuta original ilikuwa ni David. Sauli ilikuwa ni mafuta ya precipitation. Ya munchupa. Kyote kia munchupa ni œuvre eko humaine. Ni kintu kia kumikono ya bantu. Kinekaka paka na imperfection ya mingi. Mais kintu kia mukorne ni kintu kia kwa Mungu. Mais David alikatala kuweka mkono juu ya Sauli. Mukanisa kuko muntu mwingine anaweza kuonekana leo wa mubaya na uwe kesho atakuwa aje. Ushiweke mkono pa zawadi ya muntu. Ushiweke mkono pa maisha ya muntu. Quel que soit kile anaweza kufanshia leo, umwache. Mungu aishane naye. Bantu wanaweza kukusukuma ukombane na bantu, ushirikiane na bantu. Baka bale bantu bamoya kesho batasema wewe ndio mubaya. Mukristo anatembea na akili na sagesse na intelligence. Pour que musaidie. Est-ce que nous n'abariki kanisa?
Mimi napendaka kuhubiri saa baba. Identite ya sasa ni Mungu analetaka. Bantu banaweza kupropose identite yabo. Kama unaitika, unaingia mpiège yabo. Jacob juu ya kufurahisha mama yake, kufuatana vile maandiko yanasema mtoto anapaswa kutii bazazi. Jacob alimtii mzazi yake, na alimuingisha mu fausse identité. Ule Mungu alimwambiaka Rebeka ke mimi naweka batoto bawili muntumbo yako, de nation. Huyu mmoja ule atatoka wa pili atakuwa yule ya wa kwanza. Ni Mungu anateniraka paroli yake, hapana kumukadirishe juu ya kusema Mungu alitenda. Kama isha kusema anasema, hata unapita mumbadidi, hata unapita mumvula, aisha kusema. Ni wewe mweke confiance, atakufikisha ku destination. Hata kama Isaac alimubarikiaka Esau, haikuta kushumisha baraka ya Jacob. Kama mtu anapata, umwache apate. Kama mtu anaendelea, umwache endeleye. Usitafute fausse identité juu kwa saye. Fanya bintu mutai ya Mungu. Ba français banasema comparaison n'est pas raison. Bantu ba mingi bana teswa na fausse identité. Hata mubutumishi mtu anabeba fausse identité. Oh, mimi niko fulani. Oh, mimi niko fulani. Ukimfuate kile kwa unasema ana haki. Iko sa mtoto wa ku maternelle. Wena mpacha kaputula ya mtoto wa musizia. Itamuteswa. Hata unaweka mkamba, itafua nini? Katala fausse identité. Katala mpendwa. Jacob a évolué na fausse identité. 20 ans. 20 ans. Na bujanja ndani. Kwenda kufanya na programu moya, anatondola mamichi, anaweka mumai. Kama banyama manenda kunywa, beko na beba forme ya ile madoa doa, bujanja. Kila kiota ndio utafuta paka apate. Mama alianza kutembea, conscience iliyoje, hauna mwenye kubarikiwa. Ichika kutembea talo wa mukulu, mena neema ya Mungu mu maisha yako. Usitafute kaputula ya munene, itakuteswa. Bantu ngapi leo chuba dio wa mwinchake anona se comme retard na ye faut forcer na ye ba mowe fausse identité. Batakoa bikelekele bantu watapika. Mais problème, est-ce que kilo na beba ni kiako, ni kipimo yako? Parce que Mungu anapataka kila muntu selon mesure yake. Kombana sana katala fausse identité. Mimi naisha Kinshasa, kuko bwana mwa balimufunga, banamupika mu prison inane. Munulize balimufungia ni mu election ya 2023. Ule bwana alipostila na shini. Sasa vile alikuwa wa mangungu, haya na mubamba, anaanza kuforcer na ye, eko nenda ku palais du peuple, ana siéger. Eko nekala mu ensemble. Mwenje ya kwanza, mwenje ya pili, mwenje ya tatu. Na kile kibandi kia ba député kile ba voilà. Na ye banafani ba mupachi. Eko na siéger. Chou mu ensemble bana vérifier. Bana vérifier. Bana kwa kona ke adipostila kama shikuwezaki. Bana muita. Bana musambisha, bana mupeka makala. Inane. Alitoka lundi la semaine passée. Une année après. Njo bosolo na politique Israël mutombo. Bana mu poser question. Est-ce que vous êtes capable de kulomba buluma kwa Congolais ke odi balanda? Asema mimi naichika kulomba buluma nilibeba
fausse identité ya budepite. Shikia, hapana kuvoala kintu kia shoki yako. Utaonekana kwa watu, eske na kwa Mungu ndio vile unaonekana. Jacob alisema sitakuacha kama uyanibariki. C'est que Jacob a dû remettre en cause baraka ya Isaac. Alikuwa besoin na baraka ya Mungu. Mungu ni unatumikia akubariki mjina la Yesu.